Good morning, everyone. Good morning. Happy Mother's Day to all mothers. Happy Mother's Day. Now, today is kaning adlaw nga i-honor nato ang Ginoo nga ato pong i-honor ang atong mga mothers. Ay murag world event man ang Mother's Day. So, welcome everyone sa atong worship service. Kasi ka ba nimo? Mama? Iyaan, welcome. Karon yung first time? Kaduha na, no? Lagyan na ko ron. Praise God, no? Welcome, ate. Welcome. And then, happy Mother's Day, no? Praise God for this wonderful day na we can come together and we can worship Him and we can give our thanksgiving and prayers sa Ginoo. Kung ninyong na-notice, bago na ang atong pulpit. No? Praise God for this one. Naikang tintero, gihimot niya, nakahimo na dahil siya. So, bago na po ang atong hinay-hinay lang ta. As na ay ipadala ang Ginoo atong ipabuhat. And then kaning Mother's Day celebration, actually this is the time for the children. Mga anak, paminaw mo to honor your mother. Magpasalamat unya part ni sa atong program. Ang mga anak na inyong anak wala. Sige. Mahintag makakuan sila kay dapat ang mga mama, ang mga anak naadit sila himuon to show their love sa ilahang appreciation ba sa ilang mga mama kay ang mga anak kadaghanan di na makahinumdum o ginikanan. So kaning Mother's Day is set ni siya to give a special kanang pasalamat sa inyong mga mama. Kinsa man ang anak nga naay mama dire. Kinsa mga anak pero naa sa inyo give time pasalamat mo sa inyong mga mama, no? Kay kung dili sa inyong mama maglisod mo og abot dire karon, no? Asa na ka mo. But praise God for the mothers. This is also a time para sa mga mama to give a reflection sa inyong motherhood. No, kay kadtong mga new mothers, hatag mo time, kanimang mo hatag time for evaluation of asa na ta as far as pagkamama na to, as far as pagkaasawa na to, asa na ta. It's a good time na maka-reflect ka para katong mga butang nga dapat i-improve nimo sa imuhang kinabuhi, ma-improve nimo, imong maampuan. Kaya kung naatay ginahimo, unya, wala tayo ka ng evaluation kung asa ra ta, sa man ta, tamang-tama lang, fair, good, o very good. No? Kanang tulo ba? Tama lang, ordinary nga mama. Kay nabi ay uban nga mama nga inig anak, ilang biyaan ng bata ihatag. Dili na will ni Lord. But in this, kani nga kalibutan, naan na yung anak. Ang uban, ilag yung buhion, pero may kasapan. Sige, muna lang. As mother, ato na i-evaluate. Asa na ka as far as training your children in righteousness. Oto ganina, na-share na ko, ganina yung sayo man nangan itong mga young people, sila Kimberly, sila Jake, o RJ, nag-start mi na yung Bible study. Ako silang di-review about the importance of feeding our spirit. Akong gi-share sa ila na kami, when we brought up ang mga anak namo,
Kay kadaghanan nga ginikanan mo ingon man gyud og bawal ni ha, dili ka mag uyab ha, dili ka mag inom, dili ka magsigarilyo. Gamay pang bata, so tudloan ang mga dili. Ako lahi akong gitudlo. Tudloan lang na kung basa pa ito. Kay sa Word of God, naanay power nga ang wisdom sa Ginoo maunay mo sulod sa inyo. Kay spiritual food man na. So kung mauna niyang inyong i-focus, tudlo sa inyong anak, 100% ko ang inyong anak will be successful. Dili na ka dapat magsigig bantay, sigig ani, monitor na lang ka nga gabasa ba kang Bible, ga-pray ba ka, mailana ni mo. Focus ka lang dyan sa Word of God. Make sure nga our children are reading the Word of God. And that is the spiritual food. So this morning, we praise God no for this wonderful day na we can come and worship Him. It is my prayer that the Spirit of God will fill each one of us, that we will be filled with joy in His presence. So, are you ready to worship the Lord? Amen. Let us now. By the way, basig na yung nag-birthday para ma-appeal na to greetings. Na yung nag-birthday this week o last week. May man karon no? May 11? May 12. 12 na. May ito next week na to May 27. So karon nga week wala. And anyway, let us commit everything to Lord as we worship Him today. Atong i-prepare our hearts and minds para sa atong pamalandong, kaning meditation. Kaning meditation, as we read it, atong sabton. Dili lang nga basahon na to, but try to understand it. Atong ibutang sa atong una-una o kasi-kasi. Una ang tawag ani pamalandong. So, hangyan ako ang tanan. Let us all stand for our responsive reading. Pamalandong ni nga atong basahon sa pinaagi sa pagtubag-tubag. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. For they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. A mother is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and they praise her. Many women do noble things that surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, we call upon your name today as we worship you and praise your holy name. Lord, bless us with your presence. Speak to us through your Holy Spirit. Bless all of your people who are here today, who are worshiping you. Kung dili lang diri, including in other churches, O Lord, all over the world, people come to worship you today. We ask that you bless them. Let them feel the presence of the Holy Spirit. And we pray this morning also, Lord, that you anoint Pastor Sam as he will share to us the message that you have given to him about motherhood. Thank you, O Lord,
Bless our fellowship today. Bless all the mothers who are here. In Jesus' name. Amen. Let us continue to worship the Lord as we sing our song of praise. So Lord, thank you. Thank you, God, for this wonderful night. Hallelujah, Jesus. We praise you. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, thou art so great. Grace to grace. Salamat, Lord. And time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God of three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Atong buhay na Diyos, nabiggamhanan o labaw sa tanan. Yes, name above all names. Worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Savior of the world, Jesus, name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Iyang ngalan, ang pangalan na nabaw sa kanan. That name is Jesus Christ, the Son of the living God. Siya ang atong gina-worship na. Lord Jesus, we worship you. Gina-worship ka namin, O Lord God. Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's continue to give praise to our God. Atong kantahon ni gikan sa ako kasing-kasing. Atong i-worship ang atong Lord. Susihan Pinoy na ginabuhi ko nga nagkinahanglan sa tanong mo.
kami magapangita sa imo. Imo na kami makasiwa kay kanila. Thank you, Lord. Salamat, Lord God. Thank you. Yes, Lord. Hallelujah. Limiting ikaw na kung ikikimuha, kung ipangandoy mo sa matausan, paglawa mo. Forgive us our sins. Punon mo ang ako. Bukti ako, rason mo. Yes, Lord God. Thank you. Ikaw ang akong ikinuha. Kung ipangandoy mo sa matausan, paglawa mo. Punon mo ang ako. Salamat, Lord, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Padayon kami sa pag-worship sa imo, Lord, because you are our God. Wala na may laing Diyos gawas sa imo lang. Wala na may laing ginasimba. Dili ikaw lang. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise thy name, O Lord Jesus. Jesus, our living God. Thank you. Hallelujah. Praise you, Lord. We will worship you. Bukti ako, pagkakson mo. Praise us, O Lord, by the Spirit of God. Ikaw ang akong ikinuha. Because ikaw lang, Lord. Ipangandoy Ginoo. Akong Ginoo. Yes. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Fill us with the Holy Spirit, Lord. Namin din, Lord. Fill us. Naniya kami, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Praise His name. Amen. Let us continue to worship the Lord by giving this time to Him. Atong pasalamatan ang atong Diyos, atong mga prayers, atong i-offer sa iya. Kung natay mga prayer request na dugay na natong gihandom apan wala lang gihapon nato nadawat, padayon ta pagampo, because the things nga imong gina-desire, if it is the will of God, He will grant it to you. Ingon ni Jesus, if you remain in me and I in you, then you will bear much fruit. Ask whatever you want and I will give it to you. Muna i-promise ni Jesus. So katong mga igsuon na to, na naapay mga prayer kay Lord, until now, wala pa na tubag sa Ginoo. Padayon ta sa pagampo. Atong ihatag ni nga time, let us offer our prayers and thanksgiving to God. Let us pray in silence.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Lord, for this day that you gave us so that we can worship you. Lord, your people are praying to you today. Daghan ming mga butang, Lord, na pasalamatan sa imo. Salamat, Lord, sa mga blessings na imong gihatag. Lord, pasaylo ami sa among mga sala. At times, Lord, makalimot mi sa imong mga panalangin. Kay dugay na to, pasaylo ami, Lord. Make it happen, Lord, na kami dili mahimong mga tao nga ungrateful sa mga blessing nimo. Help us to remember you always. We remember you because of the blessings that you have given to us. Help us to thank you every day for the life. Ingon nimo, Lord, sa amo ang kinabuhi na naa sa imo karon, di ba? Mo na importante na imong pasalamatan. Lord, forgive us because at times, Lord, makalimot mi og pasalamat nga hantod karon gaginhawa pa mi og na ami maayong lawas. Saylo ami, Lord. Nakita nimo, Lord, ang mga pasalamat o mga prayers sa imong katawhan nga naa dinhi. I pray, Lord, na you hear their prayers. Bless them, Lord. Atagi sila o maayong panglawas and guide them in order na makita nila itong answer sa ilang prayers. At times, Lord, answer na ka pero wala na mo makita ay mong answer. Kay lahi ang among una-una. But Lord, thank you because your loving kindness is forevermore. Thank you, Lord. We pray and we look forward, O Lord God, that you will bless those who seek you. Ingon ka, Lord, call upon my name and I will answer you. And I will show you great and mighty things na wala nimo ginahuna-una na moabot sa imong kinabuhi. Thank you, Lord. And this morning, O God, we pray for all the mothers who are here. Salamat sa ilang kinabuhi, Lord. Salamat kay imo silang gipanalanginan, ihatagan imo kusog, itabangan ni mo, kay dili sayon ang magpakainahan, daghang responsibilidad. And yet, thank you because naa sila dinhi to worship you. Salamat sa pagtuo nga naa sa ila, O Lord God. Because by faith, they can overcome tanang kalisod, tanang trials. Just believe in you. Believe in the name of the Lord Jesus Christ. Bless the mothers who are here today. Give them wisdom. Lord, I pray na unta na pa sila yung mga prayers, i-grant them. And I also pray for all the children na naadali, the husbands, that they will give this time today to remember their mother. Unta, Lord, dili lang nila take for granted ang ilang inahan, kay kumo, dagko na sila. But rather, this is the time nga ang mga anak makahinumdum sa kaayo o pagmatuto sa ilang mama sa ilahan.
And the husbands, O Lord, while naa sa trabaho, mapasalamaton po sa iyang asawa na mao'y take care sa mga bata. Thank you, Lord, for family. Kay ikaw man ang nagmugna og pamilya. Salamat, Lord. And I pray sa mga young people na nagplano pa, O Lord, na mag-himog pamilya. May you bless them and guide them. Lord, as we worship you today, anoint Pastor Sam as he will share to us the message. So, let your Holy Spirit fill us. In your presence, O Lord, there is fullness of joy. Allow us, O Lord God, to feel the presence of the Holy Spirit today. Thank you for everything, O God. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Good morning, mga ipunta. And buntag sa tanan. Good morning. Praise the Lord no, for this day. Nag-uong pero di na po diinit. So, at least no, medyo presko. Di na siya magigang. And hopefully, dili po umulan. So again to all mothers, happy Mother's Day. Patindugan ako tanang mama, pwede? Ang Mother's Canada that I would like to ask and request you to please stand. So palakpakan na to atong mothers who are here. No? We praise the Lord for your life, ang inyong love, ang inyong care, yung pag-protect sa inyong anak. No? May God bless you. Yeah, may the Lord grant your heart's desire para sa inyong family, sa inyong anak, sa inyong mga bana. God bless you. Unya, I think we have a time na you will be honored here in front. So, balik ka mga ito. So again, happy Mother's Day. So, true enough, no? Kung kinsa ta karon, who we are, dili ta mahimong kung kinsa ta karon kung dili tungod sa itong mga ina. Amen ba mga na? Amen. No? And today is Mother's Day. Unya, sa among family, dagan mag-ways to show your love ug appreciation sa imong mama sa Mother's Day. Gahapon ako naglimpyo kog banyo. Naglimpyo sa banyo. Pero of course, naghatag ko og gift, no? Na-service, naghatag ko og cash gift. Kung wala ko kay kwarta, magsulat mo ko nag-letter kay mo igsoon. Karon kay busy naman kwarta na. Kaya mas gahan magkwarta po si mami. Thank you po. So, kana no, cash gift. Unya, ako maligso, nagatag sila flowers. So, I think pagmata gini mami, sila daddy, ako maligso, sila Paul, even si Michael, na po sa Amerika, na may coordination, no? Nagatag may pula kay Mami Rose. Kami din Dave, cash gift, limpyo. Kami talaga ng limpyo, no? So, there are so many ways to show your love sa iyong mamas this Mother's Day. So, mangutan ako sa mga anak, naka-greet ba mo at least of Mother's Day ganihang buntag? Masig wala. Naka-greet ba mo? Wala. Mamaw na yung chance, una ko magsugod ng preach, ina sa iyong mama, happy Mother's Day, go. Yeah, kiss sa iyong mama. Kiss. Yung happy Mother's Day, ha? Na-partner niya ako. At least may nang-sure ba, di ba? So, pero ang sa Bible, you honor your father and mother. Dili na nabuhaton during Mother's Day or Father's Day. It is a command as long as you live. Kaya if you do that, it shall be well with you. Meaning anang it shall be well with you. Holistically, maayo inong kinabuhi. Kinaman uban, it is well with them, kailangan sila kwarta. Pero kinanaman sila sakit, di sila kakaon silang gusto. No? Kay nano may sakit, kung travel unta sila, nano may high blood, pag ana sila plano, hindi siya pasakyan sila plano kay busaka man ang baby. Napaimban, healthy, pero medyo budget, okay lang po na. Pero in sa Bible lang, it shall be well with you, meaning ang inyong mga desire sa kinabuhi, i-grant na sa Ginoo. No? Like po nang induce kasi mong silingan, like po nang na-desire, gibutang si God sa inyong heart. And the Bible is talking about wellness is kanang desire or plano ni God sa inyong life. It will be achieved. One of the reasons is when you honor your father and mother.
So this Sunday, karon nga adlaw, ang gi-impress ako ni Lord as I was preparing, there are many stories of, there are many women in the scriptures, pero ang atong i-highlight karon kay duha ka babae, both from the Old Testament and the New Testament. Ang mama ni Moses ug mama ni Jesus. Ready na ba ta? So atong storyahan karon is the story of two mothers. The mother of Moses and the mother of Jesus. So okay. So I would like to invite you, if you have your Bibles, kung wala, okay lang, you can see it here, to open it in the book of Exodus chapter 2 verses 1 to 10. And then later on Luke chapter 1 26 to 38. So we'll start with the Old Testament. No? Sugdan na to sa Old Testament. So basa na to, okay? Verse 2. Now a man from the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. So, kung sa'y tribo sila gikan, Levite. Diri sa Mindanao, ay sa Davao, ni pila ka tribo gani diri, Pastor? 28 tribes, no? Mga apil dira Manobo, ay mga Mandaya, Mansaka, klase-klase. Ang Israel pod, gi-compose na siya of 12 ka tribo. Ang tribo, isa sa tribo dira kay ang Levi. Si Haring David gikan na siya sa Judah. Kaning Levi, nailan ni sila nga tribo nga mga pari. Tanang pari sa Israel gikan na sa Levi. So pag magsuot kag pantalon nga Levites, pantalon na sa mga pari. Okay lang. Wala ko kabalo sa Levites. Pero ang tribe of Levi sa Bible, more ng mga tribo sa mga pare. Dili ka mahimong pare kung wala ka nagikan sa clan o sa tribo ni Levi. Okay? So, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. Pero sa mata sa mama, tanang anak, fine child din na. Tama, mali? Tama, fine child din na. So, gitago niya for 3 months. Question nga, no? Sa previous chapter, chapter 2, mali, kung na may Bible, assignment niyo ni, sa chapter 1, naani siya nitabo ang story sa Egypt. Egypto. So, init na lugar. Kung giinitan mo diri, labaw na mas init dito. So, wala makita niyo sa movie, ang mga tao dito, di ba, gawakas, kita mo ka ng nag-shorts lang, pero ang sarila niya sa ibabaw, halos wala. Iinit man. Pero may imagine ako sa una, no? Wala pa may deodorant. So, yun siya nila to. Asik na sila lang pamagi. Pero anyway, sa Egypt, initabo ang story. Unya, ang hari sa Egypt, ang tawag sa hari sa Pilipinas, presidente. Ang tawag sa hari sa ibang lugar, prime minister. Napoy tawag nila silang hari kay king. Napoy tawag nila si sultan, no, sa Brunei. Sultan ang pinakakuyaw. Sa Korea, ang tawag nila silang hari kay si supreme leader. No, si Kim Jong-un. Lain-lain ang tawag ang pinakakuyaw sa kada lugar. Pero sa una, ang tawag sa pinakakuyaw nila kay si Pharaoh. Pharaoh ang tawag sa iya. So kani si Pharaoh, kita naman niya nga nadaghan ng mga Israelite. Pagkadaghan sa mga Israelite, nakuyuan siya nga, kami nga mga Egyptian, amo maning lugar, naghan man ng Israelite, basig, muribilde ni sa amo, o basig nami kalaban makigira, unya mo panig sila sa kalaban mapildi ni. So ang solusyon ni Pharaoh, grabe ka gusto tawag na brutal. Grabe ka atrocious, no? Atrocity yung gibuhat. Tanang maanak nga lalaki, patsyon, ang babae buyon. Pag babae mo anak, dili patsyon. Pero pag anak nimo, nya Israelite ka, nya lalaki mo anak, patsyon dayon. So mo ang solusyon niya. So pagka mo ni sitwasyon ani, pag anak ani sa mama ni Moses, Jochebed, I think yung name, iyang gitaguan for 3 months. So ang kinapagtago, no, umuhilak mo ng bata. Verse 3, but when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of Nile. So ang solution niya, pag 3 years old, kasi may namamadali, kung sinasa 3 years old nga, di naman yung matago ang 3. 3 months. 3 months? 3 years old. Secondary. 3 months. 3 months, sorry, 3 months diyan. I don't know, basig mo, usaba na kusog ng hilak, ano ba?
So yung solution niya sa mama to protect her child, sa man, ibutang niya basket, ibutang niya tar. Mura na siya pintura nga, mura siya rubber ba. So pag pahiran niyo na, bulutaw na, no? Kunya gibutang niya dito sa River Nile. Kunya dito niya among the reeds of the reeds kanang tagas ng mga sagbot sa sapa. Murag imagine ang Bangkiran River na kay bata gibutang dira. Pero it was a desperate move to protect her child kay pamatsyon lagi. Pag masakpan niya na siya anak na lalaki, kwaon man siya. So ito to sa verse 4. So ma-imagine imong emotion sa mama, no? It's a love gid kanyang anak nga proteksyonan ginapalimaski maunsa man. Sa verse 4, his sister, older sister ni Moses, stood at a distance to see what would happen to him. Kaya nagbitbit sa River Nile, yung mama o yung anak na babae. Ilang gipanutaw. Sa verse 7, then his sister, sa verse 7, then his sister asked Pharaoh's daughter, ay, tama ba? Nisulod man ang katong basket dito sa lugar kung asa ang anak ni Pharaoh. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Verse 8, yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Ay, sige, next slide. I did a shortcut money. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe. Okay? And her attendants were walking along the river bank. Asa man tong baby nasa sapa. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Balik sa next slide, previous slide din. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Next, sige, 2 slides after. So, one siya, Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and will pay you. So, kinsa gikuha nga mubantay sa bata? Ang mama gihapon. Kanya, gibayaran pa siya. So, legal na. Kay anak man sa hari ang nag-ingon nga alagain eh. So the woman took the baby and nursed him. Verse 10, then the child grew older. She took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I draw him out of the water. So nakita nato din, no, nga first one is a mother's love protects. Amen ba? In a very difficult situation, magkaunsa man, gidipinsahan yun sa iyang inahan ng iyang anak. Yan, nangita yun siyang pamaagi by faith, no, nga magbuhi ang iyang anak. Kung wala ito niyang gibuhat, nabuhi kaya si Moses? Wala si Moses. Pero because of the love sa iyang mama sa iyang anak, iyang giprotect ang iyang anak. In the same way, no, kung padako ka o bata, or kami gipadako mi sa mong mama, normal gina ang mama i-protect niya ang iyahang mga baby. And if you think about it, one of the best ways to protect your child, your son or your daughter, is to actually, tama to yung ni Pastor Lee, dili lang ka moingon ka og no, but to teach them how to live. Paano mabuhi. And there's no better way of teaching children how to live than tudloan sila nga mubasa o maminaw sa Bible. No? Ma-remember na ako kami, gagmay kami sa una, nami kanya-kanya responsibility. Ako, manarapo ko sa lamesa, si David Manghugas, si Michael Manilhig. Pero sa tinudang, ako may magulang, ako ay pinakagamay trabaho. Pero nami trabaho tanan, no? Nami responsibility.
So pag na-build na nga routine sa mua, pag abot na mo sa time ng eskwela na may schedule nga mag-study, kaya na may routine, naanad na ba? Kaya pag abot nimo magtrabaho na ka, hindi ka malate sa iyong opisina, you show up pag na-meeting, pag kinanglan yung boss mo, submit ka sa iyong assignment. Kunya, pag ang imong papagmamausahay mga saba magyaw-yaw, normal lang po na, kaya na may time makasabad po ka sa iyong boss. Diba? Pag wala ka, pag dili ka maanan og correction sa balay, how can you learn and improve in life? So sa mama ni Moses, iyang gibuhat, iyang gialagaan for 3 months, gibutang niya sa basket. Nya later on, siya gapay nagpadako kay Moses. So ang huna-huna ni Moses ani, kay kung unsa pud ang panghuna-huna sa iyahang family, sa iyahang mama. Atong inumduman nga Moses, gikan siya sa tribe of Levi. So kung unsay values, no, sa Israelites, nakuha po na ni Moses. Kaya naman, dito man siya nidako sa iyahang family. Kung ang threat sa time ni Moses kay ang pagpatay sa bata, no, kay nasuko ang Pharaoh, daghan pong threats karon sa pagpadako sa mga bata. Isa dira kay ang kabalo naman tani ma-mention kay ni Pastora Rose, no, kay kanang social media, kanang cellphone. Walay dautan sa cellphone. Wala po'y dautan say for example mukaon kag sweets. Wala po'y dautan ana. Wala po'y dautan mo drive ka og motor o sakyanan. Pero pangit kung mabanggaan ka, ma-aksidente ka, tama mali. Pangit po nga sige kag kaog sweets niya ma-diabetes ka, tama mali. Pangit po magsige kag tanaw cellphone, wala na kay disiplina, wala na kay time. So, ana sila, no, itong naisa ka teacher, yun siya. Pag tagaan mo cellphone ng bata, labi na 12 below, you're not giving him access to the world. Pero you're giving the world access to your child. Meaning, kung unsay itudlo sa algorithm sa bata, mao na yung matun-an. Wala matingala ka, Englishero naman ako anak. Okay lang kung English. Pero kung nanay ginaingon nga pamalikas, medyo lahi na po. Tama mali. Nyabantay ka sa content sa phones karon, kaya usahay ang mga content sa cellphone, gikan siya sa content creators nga lahi ang kultura. Sama sa Amerika. Lahi ang kultura dito sa pamilya. Ang pamilya dito, pwede rin mo tawagon ni mo papa by the first name. No? Kung si Pastor Lee, si Dad, tawagon ako siya Glee. O si Mami Rose, tawagon siya Rose. Buhato na ito na may di ka maduklan si mong papa at mama. Tama mali? Oh. So careful ka sa mga content nga your children are regularly engaging. No? Nga dito po sa US, lahi ang kultura dito. Pag managpo na mga bata sa Australia, or sa Australia pag 16, sa US pag 18, muhawa na silang balay. Dili na sila magpuyo silang balay. Unya, dili po obligado ang mga bata dito, mutabang silang ginikanan. Ano man, kaya ang gobyerno naman sila social security nga benefits. In fact, pag retire ka dito, pwede ka na yung home for the aged. Dili, wala may anak nga pamaagi ang gobyerno, kulang man ang kwarta sa gobyerno. Nya kita ang mga Pilipino, culture nato na nga we honor and respect our elders. Mutabang ta ba sa ilaha? So again, ang content na gina-engage ng bata, careful ta. Kay mauna siya ang ilahang ma-absorb, pagdako nila, ang pangunahuna nila, mauna po na sila. Si Moses, ang content nga nisulod siyang unahuna, kay pangunahuna sa mga Levites o Israelites. Nga naman, kaya ang nag-alaga siya kay iyahang mama, dili ang daughter ni Pharaoh. Pero, gigamit gyapon to sa Ginoo ang daughter ni Pharaoh ug ang maghulang nga igsuon ni Moses para kay Moses. So as a mother, no, makita nato nga mama ni Moses loved him to the point nga mahalag mamatay siya, madakpan siya, basta lang mabuhi ang iyang anak. Kinsa mga bata, no, mga anak, apil ko dire, remember nato ni night times nga maglagot, di taganahan di man sa maglagot, usay muro bitaw grabe sa imo naman kaya di ka kakuha na kanang cellphone ba, dili ka bulaw tong ginikanan mo gamit og cellphone, tama mali, dili ka bulaw mo
mo close ang window, mo manage og apps, di ba? Pero atong timan-an nga katong di pud ta kabalo mo gamit og kutsara og tinidor. Wala pag sila naglagot sa tuwa. Pero gitudloan ta nila paano mo gamit og kutsara og tinidor, paano mo gamit og plato, paano makalakaw. In the same way, pag sila na pud ang maluya, timanan nato itong kung wala tayo buot, ilatang gialagaan, ilatang gilab. Pag sila na pud ang manginanglan sa itong tabang in the future, we have to show that kind of love sa ilang. Amen ba? Nasabtan ba? No? Sige. The next is, next day. Sige. Ano man day ni? Mugana ba ni? Okay, sige. Ako na rin. Okay. Number 2 is, it takes a community/family to guide children. Okay? So may pasabot ni Ani. Verse 4, basahin na to. 1, 2, 3, go. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" Okay, try lang po to. Dire nakita nato nga kinsa may nag-guide, nagbantay nga ang katong basket mo adto dito sa anak ni Pharaoh. Ang igsoon ni Moses, no? Na-remember na po akong parents, ingon si daddy sa mua, nga ang ila daw isa ka strategy kay lima man niya, puro mi lalaki. Pag madisiplina daw nila ang kinamagwa nga ikaduha, mahadlok na daw ng ikatulo, ikaupat, ikalima. Kaya maghimo daw ming example sa mga igsoon, no? Ang point ana is na lain mag-strategies pagpadako. Pero ang point ana is, pag ikaw ate, ikaw o kuya, o di man kailangan ate ka or kuya, tabang-tabang sa balay. Kung naka younger brother, younger sister, tulo ipod. No? Tanawa, tabangi. Akong brother, si Paul, tong nag-eskwela siya og medicine, amo na siya nag-pray and God put in our hearts nga kami mag-igsoon, tabangan na mo siya og eskwela. So financially, ubang support, ang kong gihatag sa iya. So ana po na when it comes to a family. Ang family, ang gidesign din sa tuwa sa Ginoo, dako ta nga natay kauban laing tao. Dili kay ikaw ang nagluto, ikaw na malingki, ikaw pa'y muhugas imong plato, inutanan, dili. Nanay distribution of labor. No? And if you want to honor your father and mother, tabang sa mga trabahoon sa balay. Pag imong papa or mama nimo work from home, uso naman ang virtual assistant ng trabaho, unsa ba, ikaw bantay sa imong igsuon. O let's say, nailaka yung papa at mama mag-grocery, kung gagmay pa may igsuon, ikaw tabang bantay sa imong mga igsuon. Be responsible nga magbulang. No? So, mo ning gibuhat sa older sister ni Moses. I think si Miriam yung name. Nitanaw siya, gialalayan niya ang iyang igsuon. Unya, itong may opportunity, ang iyang gipa alaga sa igsoon kay iyang mama. Okay. So nakita ba nato ang point ani, no? Kaninga sa story? It takes a community, a family to guide children. Unya, kana siya, no? Important na siya nga as older siblings, tabang po sa imong mga parents in the household. Kaya ikaw may naibuot. Okay? The next point ang i-share kay children of purpose can be raised in unique family setups. Kung sa may pasabot anang unique, kung nakanuwag kong unique, kung sa may masunod sa iyo una-una. Ha? Nakakaiba. Distinct. No? Lahi, di siya pareha. Kung makita nato dire, kinsa man ang nahimong nailhan nga mama ni Moses. The daughter, correct, the daughter of the Pharaoh. Naay families, no? Basta ikaw ni, nga ang imong bantayan kay imong stepson o imong step daughter. But just like the daughter of Pharaoh, God used her for the deliverance of Israel.
So unique ang situation ug setup sa matag family. And unique families can be used powerfully by God. Basin sa imong family, naka-step nga anak, syempre ikaw magpakaon na, ikaw mag-alaga. Pero ikaw mo tayo ala as papa. Same good sa daughter of Pharaoh. Siya di ba? Siya pa. Bayaran niya tanang pagpadako kay Moses. Mo nang nitabuan yung story. So, children of purpose can be raised in unique family setups. Kabuluta sa future o sa destiny ni Moses. He became the leader of Israel. No? Katong mga nakinumdum siya tong tao nga gitunga iyang staff gaana niya sa dagat, natunga ang dagat. Nilakaw ang Israelites sa tunga. So, ang next story atong tanawon kay the story of Mary, the mother of Jesus Christ. Okay? So, ready ba ta? Mo story sa Old Testament. It is a story of 3 women, 2 mothers and 1 ate. Ang nasa tunga kay si Moses. Wala na mention ang papa, no? Sila imam siguro, joke. Busy to sa pag-ampo siguro kay pare gato yung papa. Pero ang hisgutan lang kay ang daughter of Pharaoh, ang magulang ni Moses nga ate, ug ang iyang mama. Na pinaagi gigamit ni God ni nga mga babae para si Moses budako ug mahimo siyang leader sa Israelites to deliver the Israelites out of bondage and slavery sa Egypt. Okay? So, ato ni basahan karon sa gikan sa Old Testament, padulong ta karon sa New Testament. Okay? So karon, let's read verse 26. Story ni Mary the mother of Jesus Christ. Kaya dagan mag-Mary. May Mary Magdalene, may Mary mother of Jesus Christ. Kinsa pa, Pastor Lee? Basta magtulo na sila ka Mary sa Bible. Okay, sa verse 26, nasasahan na to, 1, 2, 3, go. During Elizabeth's 6 months of pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin. She was engaged to marry to a man named Joseph from the family of David. Her name was Mary. The angel came to her and said, "Greetings, the Lord has blessed you and is with you." But Mary was very startled by what the angel said and wondered what this greeting might mean. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has shown you His grace. Listen. Name Him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give Him the throne of David, His ancestor. He will rule over the people of Jacob forever, and His kingdom will never end." Mary said to the angel, "How will this happen, since I am a virgin?" The angel said to Mary, "The Holy Spirit come upon you, and the power of the Most High will cover you. For this reason the baby will be holy, and will be called the Son of God." So kung say, and will be called the Son of God. Okay? So, ang ako ang last point is, to be a mother is responding to a call of obedience. Sa verse 38, naging diri, 36, no? Now Elizabeth, your relative, is also pregnant with a son, though she is very old. Everyone thought she could not have a baby, but she has been pregnant for 6 months. Verse 37, God can do anything. Ang tubag ni Mary, Mary said, "I am the servant of the Lord. Let this happen to me as you say." Then the angel went away. Daghang cases no sa Bible, like si Moses, kung didako si Moses, God called him. Dagan pa siya og trials. Dagan pa siya nag-alanganin. Tanaw ang story ni Moses when God called him. Ingon siya nga, "Lord, di man ko hawad mo storya. Di ko hawad mo explicar, di ko hawad mo mababa. Kung saan ako pagatubang kay Pharaoh? Pwede tinuod o pwede dili. Nga naman pwede dili. Remember,
Moses was raised in Pharaoh's household. No? Nidako siya as a prince. So, medyo kabulo na siya mababa. Kunya, medyo kabulo siya sa kultura sa Egyptian. So, maybe, rason na ito niya, o kasi binunod yun, matakabalo. So, reason si Moses nga no, dili niya. Niyanan na si God later on, ihatag na ko imong at taga-assistant si Aaron para mo speak in your behalf. Para lang gid mo si Moses. Later on, iugid si Moses. Si, kinsa ba? Si Gideon, kung gitawag ni God si Gideon, ni-o ba na si Gideon? Ano pa si Gideon nga, tagay kong sign Lord Bing nga, gikan bagid mo sa imuha. Diba, nagyan siya sign, katong sponge, nga uga, nga bubasa, nga, nangay, bagid siya ikatulong nga sign, limang kada, na instruction si God, mga ikatulong nga sign mo, bagid ni. O, kinsa pa, si Abraham, no? Lord, I'm already old. Sure baka nga ma-fulfill mo nga, ano ba? May mga hesitations. Pero si Mary, unsa man si Mary? Sige niya, verse 38, I am the servant of the Lord. Let this happen to me as you say. Ang calling ni God to Mary is to be a mother. Si Mary, she responded by faith and she obeyed. And because of that, Jesus was born. And di ba, there are things we can decide and control in life. Isa dira is, kung sa'y kurso na ito kwaon, madesisyonan ba na ito na? Pwede. Pag mag-senior high ta, unsa itong i-major? STEM? Unsa ba? Humanities, etc. You can decide, we can decide. Kinsa itong menyuan, maka-decide ta na. Pero there are things we cannot decide, including the day of our birth and the day of our death. The day of our birth, ang Ginoo po nipilit kinsa atong mahimong inahan. For Jesus, God chose Mary. For Moses, gipili niya ang iyang mama. Si Jochebed, no? Sa 9 parts sa Bible, Gisunti ang gipili ni God ang mama ni Moses. Gipili ni God ang mama ni Jesus. Yung tanaw na itong both stories, medyo na similarity. Ang mama ni Moses, na-protect siya, nagipangpatay ang mga firstborn son. Ang parents si Jesus, apil si Joseph, na-protect si Jesus, kaya gipangpatay po ni Herod ang mga babies. And God used mothers to accomplish His will for His people. So, diri na ito makumita, no, nga, usay mga highlight lang kay ang mga lalaki, pero tanawin mong story, ang mga lalaki mo itong nagagrason. Pero ang Ginoo mo, kumbinsa nga, okay, lagi niya, ito lang. Pero ang mga babae, yes Lord, dayon, sige Lord. Sila pa yung diskarte ang saon eh. Diba? Sila pa yung magitag paagi. Ang lalaki, medyo may hesitate pa. So this Mother's Day, makita nato din nga, number one, a mother protects her child. No? Yan ang protection niya. It is God who chooses our mothers. Before we are born, pili na sa Ginoo. And when you are called to be a mother, it is a call na gihatag sa Ginoo sa inyo. Obey. Take care of your children. Love your children. Makita po nato nung God can use, dili lang kay ang typical nga family nga imuhag yung biological nga anak. Pero even stepfathers and stepmothers can be your parents. And nagagkihis sa Bible nga that was the case. So we have to honor our father and our mother. Kunya, pag ikaw ate ka or kuya na ako sa balay, be responsible. Tabangi ang imong ginikanan, tabangi ang imong mga igsuon. And finally, let's live a life of love. No? Nga naman, ingon ni Jesus, when we are Christians, we belong to the family of God. Kita tanan in Jesus Christ, we are brothers, we are sisters. And ingon ni Jesus, the world will know that you are my disciples if you love one another. So love has to be in our church. Love should be found also in our families. The way the husband loves ang iyang wife, and the way the wife
respects and honors and loves her husband. Pag makita na sa mga bata, ila po ng kopyahon. And they will live a loving life. So I hope na blessed us sa message today when we look at the story of two mothers in the Old Testament and in the New Testament. So to the mothers here, Happy Mother's Day, and may you obey God's calling in your life. God bless you. Praise God. Mga mothers, imanin ninyo ni, this is an important truth. God chose you to be a mother of your children. So kung unsay mong anak karon, ang mama malipay gid na kay one way or the other, part anak o more than 60% ay diha man ikaw may nagpadako. Mao na mo reflect kung kinsa po ka nga klase na inahan. To those of you nga wala pa gyud siya kaayo na satisfy sa performance sa iyang mga anak, continue to pray for your children. Kay mao gyud na weapon sa mama. Pray for them. Kay ang desire sa mama, okay ang mga anak. Pero the world naman po influence is to destroy the children. Mothers, continue to pray for your children. Kaya mga anak, ayaw mo og supak-supak sa inyong mama kay ingon dinhi, if you obey them, you will be well. Ang inyong kinabuhi, maayo. Maayo ang inyong kinabuhi. O butuman mo, o mo respeto, mo tahod mo sa inyong mga mama. So this time, akong i-request ang tanang mama to please come dili. Una si Pastora Rose, ay mama mo po. Dili, all mothers. Dili ta, manindog kay ampuan mo na mo. Ampuan. We will pray for you, tanang mama. Please come. Linya. Including si Ami na ba? Si Ami? Wala. Wala si Ami doon. Eh. Ako ba dito doon na? Dito na lang. Dili. Yeah. So, as the children and the husbands, while maghatag sila o card of flowers, we are going to serenade them. Na dito i-flash ni David itong song nga Iingatan Ka by Carol Banawan. Ha? So dito siguro ka uban dito ka dito ka Lola, dito ba na dito okay. So dito dapat dito para balance, no? So while the children will give a card and a flower, we will going to sing the Iingatan Ka song. So, Papa and children, mga anak, mga tata. Asa man ang flowers? Oh, sige. Okay. Asa mo kuha? Nana diri ready na. So, we will just sing the song. So, sabay ta ha? Okay. Tagay. Hatag na ninyo ang mga anak
Hatag mo flowers. Nga, halukin yung mama. Ina, I love you, ma. Kiss mo sa inyo pa. Kissful kiss. Kiss. Atong prayan, atong mga mama, manindutang nga atong i-raise atong right hand sa atong mga mama. No? Sa atong mga wife. Ato silang prayan. Father in heaven, salamat Lord kay gipili nimo sila nga mahimong mama
sa mga anak na naa dinhi naga-worship ug nakaila sa imo. Lord, tabangi sila to continue with the responsibility. And Lord, we are so grateful sa imuhang tabang. Naa sila dinhi, Lord, nakaila sa imo because they responded sa imo tingog, sa imong tawag. Bless them, Lord. I-bless po ang ilang mga anak. We continue to pray for them. Give them good health. We praise you, and Lord, grant the desires of their hearts. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, thank you, Mother. Nagpaka na po. Praise God, no? So let us now sing our response, song of response for the glory of God. Ikaw ang pusong ka na.
mga gamhanan ug labaw sa tuwan. Salamat Lord sa imong presensya karong adlaw nga kami nagtapok aron pag-celebrate sa Mother's Day. Lord, salamat sa kanang mama nga naa dinhi karon. Nahimo silang mama tungod sa imo. Ikaw ang nagpili sa ila. I pray, Father, sa tanang families nga naa dinhi nga their children will become successful. O kadtong mga anak nga naa dinhi, O Lord, that they will learn to honor their father and mother. Kay kani, the moment they do this, this is the secret also of your blessing. So, mao na mong ginaampo, Lord, with thanksgiving in our hearts. Now, Lord, as we depart from this place, I will remind all the children nga kung ang inyong mama wala dinhi, pag uli ninyo sa inyong panimalay, kiss your mother and say that you love them. Bisag wala mo na ana dugana, do it because today God has blessed all the mothers in this world. It's a day that we remember nga tanang mama ang Diyos mo'y nagpili. So Lord, as we depart from this place, we pray for your protection. Continue to bless your people. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning. Paglingkod sa ata for some announcements. So, we will put a chair, kanang ibalhin na mo dili, kung sa itong gusto magpa-picture per family as a remembrance of the Mother's Day, pwede pa-picture lang din, ha? O sige, while nagkakapi-kapi ba? So, we will ask Belle and Juan. Okay na, coffee time. Congrats sa mga mama. Coffee time. Kinsay gusto magpa-picture din per family. Okay, Belle, official photographer. Belle. Yo bang Juan Paul microphone. Si Mami dito di ay may iyok yung mic ni. Pwede na mo mag-picture taking diri. Idapnin lang nato ni diri. Kanang palihog lang ko